요한복음 20장 31절입니다. Veamos Juan 20:31. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 기도드리겠습니다. Oremos. 주님께 감사를 드립니다. Señor, te damos todas las gracias. 조건을 두면은 누구도 구원받을 자가 없어서 Si ponemos condiciones, ninguno podría recibir salvación. 무조건 우리를 선택하시고 Pero tú nos has escogido sin condición. 불가항력적인 은혜 속에서 Y dentro de esta gracia irresistible, 이 자리까지 인도하신 주님께 감사를 드립니다. nos has guiado hasta aquí y estamos agradecidos por esto. 모이면은 미스바 운동하게 하여 주옵시고 En este movimiento, en esta reunión, sea el movimiento de mitzvah. 흩어지면은 전도 운동하게 하여 주옵시고 Y que esparcidos podamos hacer el movimiento del evangelismo. 올 한해는 237 빈 곳을 살리고 치유 서밋에 서는 저희들 되게 Y 하옵소서. este año podemos salvar los lugares vacíos de las 237 naciones y los 5,000 tribus. 중남미 40일 집중 훈련을 통해서 Y a través del entrenamiento de 40 días para Latinoamérica, 모든 현장 살리는 복된 시간 되게 sea 하옵소서. un tiempo de bendición para salvar todos los campos. 오늘 또 지혜와 계시의 말씀으로 우리에게 밝히 깨닫는 은혜를 허락하옵소서. Danos tu gracia y tu revelación para que podamos entender tu palabra el día de hoy. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 새해가 되면은 성경 내가 통독을 해야지 한 권을 다 읽어야지 뭐 이렇게 다짐하시는 분들이 많습니다. Hay muchas personas que cuando viene el año nuevo tienen este pensamiento, este desafío de leer toda la Biblia. 저도 창세기부터 계시록까지 계속 읽어야 되지 하고 옛날에 시작할 때가 있었습니다. Y hace tiempo atrás yo también tenía ese corazón y siempre quería leer la Biblia todo cuando comenzaba un año nuevo. 창세기 읽으면 재미있고 그 다음에 출애굽기 읽으면도 또 재미있습니다. Cuando leía el libro de Génesis era muy interesante y también el libro de Éxodo. 레위기 나타나면은 그만 읽던 거를 중단하는 사람들이 대부분입니다. Y dice que cuando llega el libro del Levítico la mayoría ya se detienen a 아무 leerlo. 재미가 없어요. Es que no es divertido. 점들 소잡고 양 잡고 피 흘리고 뭐 백정도 아니고 이제 그런 일들이 Que 생깁니다. siempre se habla de que agarran el cordero, el becerro, los cabrios, todas estas cosas, ¿no? 그 다음에 읽다가 중단하는 데가 역대상 1장, 2장, 3장, 4장, 9장까지입니다. Y lo que vemos acá normalmente también terminan en Primera de Crónicas capítulo 1, 2, 9 y 10. 거기 가면은 혀도 안 돌아가는 이름들이 너무 많이 나옵니다. Y en ese libro de Primera de Crónicas habla muchos nombres que ni siquiera podemos pronunciar. 그래서 성경 일독하는 것을 전부 포기한 때가 많지요. Por eso hay muchas personas que se rinden cuando quieren leer toda la Biblia. 레위기는 사실적으로 굉장한 은혜를 주는 책입니다. Pero el libro de Levíticos es un libro al que podemos recibir mucha gracia. 성도만이 깨달을 수 있는 비밀이 거기에 담겨져 Porque ahí está 있습니다. el misterio que solamente el creyente puede entender. 일반 사람들은 절대 은혜 받지 못합니다. Una persona que no sabe de esto jamás podría recibir gracia, ¿no? 모세께 바로에 가서 희생을 드려라라는 것을 전해라 했습니다. Dios le dijo a Moisés que le diría a Faraón que tiene que dar sacrificio de sangre. 바로는 그 얘기를 절대 알지 못합니다. Pero Faraón no reconoció y aceptó esto. 성도라도 깊은 은혜를 느끼지 못하면은 이게 뭘 하는 일이냐 이렇게 생각할 수 Y 있습니다. nosotros también siendo creyentes, si no sabemos esto, ¿qué pasará? Decimos que ¿para qué hacemos esto? 레위기는 우리에게 가장 깊은 은혜를 주는 책입니다. Levíticos es el libro que nos puede dar la gran y la gracia profunda. 구원과 너무너무 깊은 관련이 있는 Tiene 것입니다. una relación con la salvación y es muy profunda. 오늘 또 요한은 이 모든 것을 기록한 것은
예수께서 그리스도이심을 믿게 하려 함이라 했습니다. Pero vemos en Juan, hoy leímos la lectura, ¿no? Que estas escrituras fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo. 그 이름을 힘입어 영생을 얻게 하려 하심이라 Y 했습니다. para que creyendo tengáis vida en su nombre. 생명 있는 자는 정말로 중요한 성경을 우리가 제대로 알고 있는 사람들입니다. Los que conocen esto, en otras palabras, podemos decir que estamos conociendo lo que está hablando las escrituras. 이스라엘 백성들은 구약 성경 중에서 모세 오경을 가장 중요시 여깁니다. Y vemos acá en el Antiguo Testamento los Pentateuco de Moisés, lo vemos como importante, como algo importante, ¿no? 뭐 성경 전반에다가 하나님은 영감을 다 주셨습니다. Parece que la mitad de toda la Biblia, Dios le dio su espíritu grandemente a 그러나 Moisés, 우리는 ¿no? 중요한 것은 또 중요하게 붙들어야 되지요. Pero claro, lo importante también tenemos que reconocer y aferrarlo. 창세기부터 계시록까지 모두 다 예수 그리스도에 대해서 말씀하고 있습니다. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Jesucristo. 그래서 레위기의 중요한 말씀은 17장 11절입니다. Por eso, el versículo que leeremos y el capítulo es Levítico 17, 피 versículo 흘림이 11. 없은즉 죄사함이 없다라고 하셨습니다. Porque dice, y la misma sangre hará expiación de la persona. 그게 하나님의 법입니다. Esta es la ley de Dios. 다른 것은 몰라도 하나님 나라에는 하나님의 법이 중요한 겁니다. Claro, no sé qué país tendrán leyes, pero en la ley de Dios esto es lo que es. 로마에 가면은 로마 법을 따라야 Si 되겠죠. vas a Roma, tienes que seguir las leyes de Roma. 하나님 앞에서는 하나님의 법이 중요한 Pero 겁니다. enfrente de Dios, la ley de Dios es muy importante. ¿no? 그래서 다시 한번 조금 복습하면은 창세기 모든 것의 시작이 여기에 다 있습니다. Y nosotros veremos nuevamente repasando, Génesis es todo el comienzo. 우린 창세기 하면 모든 것의 시작입니다. Es que Génesis lo vemos como el comienzo de todas las 그 cosas. 시작이 어디서 시작이 됐느냐? Y ese comienzo donde tomó lugar, 그리스도 안에서 시작이 된 거예요. dentro de Cristo. 요한복음 1장 3절입니다. Juan 1:1. 그가 없이는 하나도 지은 바 된 것이 없느니라 했습니다. Juan 1:3 también. Sin él nada se ha creado. 오늘 시작 자체도 그리스도 안에서 시작이 된 En 거예요. otras palabras, hasta el comienzo es en él. 절대 부패한 인간이 다시 시작하는 것도 재창조 그리스도 안에서만 새로운 시작이 있습니다. Y el hombre caído, si se encuentra con Jesucristo, es que a través de Cristo tiene un nuevo comienzo, ¿no? 그래서 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 그리스도 안에서 그렇게 된 Pues 겁니다. las cosas antiguas, pasadas, ya pasaron, eres nueva criatura en él. 그래서 오늘 또 우리는 교회나 교역자들이나 항상 강단에서는 복음이 나가야 되는 Por 겁니다. eso los obreros, los copastores, los pastores, en el púlpito se tiene que hablar de esto. 어제도 말씀드렸습니다만은 아브라함 얘기하면서 그리스도가 나가야 되는 Y 거죠. ayer vimos, hablando de Abraham, pero tiene que hablarse de quién, de Cristo. 우리 에밀리오 퍼미노 선교사님이 있습니다. Está el misionero Emilio Firmino. 지난 그 주에 저 오후 예배 때 이렇게 메시지를 부탁했습니다. Y en la tarde le pedí el mensaje. 우리 en nuestra 교회도 iglesia. 이 선교 주간이래 가지고 중남미가 할 때 우리도 선교 대회 하자 해서 이제 선교사님들 국내에 있는 분들 초청해 가지고 이렇게 말씀을 듣고 이번에는 퍼미너 선교사를 세웠어요. La semana pasada tuvimos una conferencia de Latinoamérica en nuestra iglesia misionera y invitamos al pastor misionero Emilio para que nos dé un mensaje esa tarde. 선교사로 이렇게 안수받고 그 다음에 또 대만 가고 거기서 이 복음 운동을 접한 거예요. Es que fue comisionado como misionero a Taiwán y fue que escuchó el evangelio en Taiwán también. 전에는 예수님 얘기만 했다는 거예요. Dice que antes solamente hablaba de Jesús, 얘기거리로 이렇게 얘기를 했다는 거죠. solamente lo hablaba para tener una conversación, ¿no? 생명 있는 그리스도를 말씀해야 되는데 그냥 옛날 얘기처럼 그렇게 얘기해 줬다는 Tenía 겁니다. que hablar de Cristo, que es la vida, pero solamente hablaba de una historia pasada que había un personaje que era Jesús. 모든 시작 창세기입니다. Pero todo comienzo está en Génesis. 출애굽기입니다. Entonces, ¿qué era Éxodo?
구약의 십자가 사건입니다. En el Antiguo Testamento, lo que habrá y lo que sucederá en la cruz. 구원을 우리에게 가장 실감나게 해주는 사건이 바로 출애굽기 Es 사건입니다. que el evento del Éxodo es que nos muestra de una manera real qué pasará en la salvación. 절대 해결되지 않는 문제, Un problema que jamás será resuelto. 절대 불가능한 문제. Un problema absolutamente imposible. 유월절 어린 양 Pero en ese día de Pascua, 희생 제물 통해서 해결된 a 겁니다. través del sacrificio de sangre, fue resuelto esto. 그래서 출애굽기 했을 적에는 우리에게 구원을 말씀해 Por 줍니다. eso cuando vemos el libro de Éxodo, podemos ver lo que habla la salvación a través de este 오늘 libro. 레위기입니다. Hoy veremos el libro de Levítico. 레위기는 하나님께 나아가는 방법입니다. Levítico muestra que es el método para salir delante de Dios. 그래서 늘 피 언약 가지고 하나님 앞에 나아갑니다. Por eso siempre tenemos que salir delante de Dios con el pacto de esta sangre. 그래서 제사장의 율법이라 그렇게 말하지요. Por eso dice la ley de estos sacerdotes. 지금은 우리 모두가 제사장입니다. Ahora nosotros somos real sacerdocio, ¿no? 그러나 구약 시대에는 레위 지파 중에서 아론의 후손들이 제사장을 사명을 감당하는 Pero en el 겁니다. Antiguo Testamento, en los tribus levitas, la descendencia de Aarón son los que estaban encargados de ser los sacerdotes. 제사장이라도 성소에 들어갈 때에는 항상 피 언약을 가지고 들어가게 되는 Y 겁니다. cuando entraban al lugar santísimo, es que entraban con este pacto del sangre. 그래서 레위기는 하나님께 나아가는 방법. Por eso Levíticos es la manera para salir delante 신약에 de 와서는 Dios. 예수 그리스도의 피 공로입니다. Pero el Nuevo Testamento es la reconciliación que tenemos a través de la sangre de 이거 nuestro Señor 없이는 Jesucristo. 절대로 하나님 앞에 나아갈 수가 없습니다. Es que sin sangre jamás podríamos salir delante de Dios. 그래서 이걸 제사장의 율법이라 그렇게 Y 말합니다. esto le decimos de una manera que es la ley de los sacerdotes. 네 번째는 민수기입니다. Cuarto es números. 구원받은 백성의 숫자지요. Es el número de los que fueron salvados, ¿no? 피언약 가지고 출애굽했는데 20세 이상이 60만입니다. Y vemos acá era unos 60,000 los que estaban más de 23 años después que salieron de Egipto. 구원받은 자의 숫자입니다. Esos son los que fueron salvados, ¿no? 그러나 이 숫자가 무슨 숫자냐는 실제 성숙된 군대 숫자지. 영적 싸움을 할 수 있는 숫자입니다. Pero este número representa un ejército al que podrán pelear la batalla. 그래서 이분들이 38년 동안 뭐냐면 광야길 다니지요. Y ellos 38 años estaban en el desierto. 어쩌면은 광야 생활의 원리를 우리에게 말씀해 주는 것이 민수기입니다. Y el libro de números nos habla del origen de por qué estuvieron en ese transcurso del desierto. 민수기는 38년 동안 광야 생활을 한 것을 기록하고 있습니다. El libro de números está escrito de los 38 años que estuvieron en el desierto, ese transcurso. 그래서 여기는 불평도 나오고 원망도 나오고 그러지요. Aquí habían quejas, críticas, 그러다가 땅 갈라지고 죽고 전염병 걸려가 죽고 불뱀에 물려가 죽고 합니다. murieron por las serpientes, por los terremotos, todo esto, ¿no? 원망하면은 성령의 역사에서 한 거 아닙니다. No es que cuando se quejaron había obra del Espíritu Santo, ¿no? 불평할 때는 성령의 역사해 가지고 불평한 거 아닙니다. No es que cuando tenían preocupaciones o críticas, no es que el Espíritu Santo podía 원망하고 obrar. 불평할 때는 흑암이 역사한 Cuando 거죠. quejaban y tenían críticas, las tinieblas obraban. 그래서 사실 그때는 뱀에 물리는 거하고 똑같습니다. 불뱀에 물리는 거하고. Era lo mismo ser mordidos por quién, por esas serpientes venenosas. 그러면은 광야 생활의 원리가 뭔가? Entonces, ¿cuál es el origen de este desierto? 항상 언약궤를 앞세우고 따라갑니다. Siempre pone el arca del pacto enfrente tuyo. 광야 생활의 원리가 뭔가? ¿Cuál es el origen de este transcurso en el desierto? 항상 성막 중심으로 진을 치는 겁니다. Siempre vivían de acuerdo al tabernáculo. 오늘도 마찬가지입니다. Hoy es lo mismo, ¿no? 우리가 살아가는 원리가 뭔가? 신앙생활의 원리가 뭔가? ¿Cuál es el origen de nuestra vida de fe? 교회 중심이에요. Tiene que ser centrado a la iglesia. 강단 중심이에요.
centrado al púlpito. 그다음에 지도자 모세 중심이고. Y también a través de este líder que era Moisés en 이거 ese tiempo. 아니면은 교회 오면은 사람 얘기합니다. Porque si no es así, vendrán a la iglesia y hablarán de personas. 그래서 초신자들이 와가지고 사람 얘기 듣고 그리스도를 못 만난 거예요. Por eso los nuevos creyentes vienen a la iglesia, no escuchan de Cristo y solamente se van escuchando 신앙생활에 personas. 응답받지 못한 사람 얘기 듣다가 그리스도를 봐야 되는데 막혀가지고 복음 대신 그리스도를 못 만난 거예요. Tenían que venir a la iglesia y escuchar a Jesucristo y este evangelio de Cristo, pero no pueden escuchar y se van sin poder escuchar esto. 그래서 나도 옛날에 교회 다녀봤다 하는 얘기들을 많이 하는 Por 겁니다. eso muchos dicen, yo solía asistir a la iglesia antes. 중직자들이 여기에 쓰임 받는 사람들이 많아서 큰 문제거리가 되는 거죠. El problema es que muchos líderes laicos están en esta situación. 그래 진짜 믿는 사람들은 어떤 사람이냐? Pero las personas que de verdad creen quiénes son, 말씀 포럼합니다. los que hacen el fórum de la palabra, 교회 살리는 포럼이에요. el fórum que salva a la iglesia, 흑암 무너지는 el 포럼합니다. fórum que quebranta las tinieblas, 천국 열쇠 비밀 누리는 포럼을 el 합니다. fórum que disfruta de la llave de los cielos. 저희 교회 올해는 네가 복이 있도다라는 주제를 걸었었습니다. Y vemos acá hay un tema que dice que tú eres bendición. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Yo digo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 바요나 시몬은 네가 복이 있도다. Dijo Simón Pedro, bienaventurado 그러면서 eres. 하나님은 내가 이 반석 위에 내 교회를 Y 세우리라. sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. 그래서 교회 살리는 포럼을 하자. 복이 있는 사람이. Por eso es que los bienaventurados son los que hacen fórum para salvar la iglesia. 흑암 음부권세 무너진 포럼을 해라. Hay 복이 que 있는 hacer el 사람이. fórum que quebrante las tinieblas. Ellos son los bienaventurados. 천국 열쇠 비밀 응답받은 거 포럼해라. 복이 있는 사람이다. Haz el fórum que te has llevado y tienes las puertas de la llave de los cielos. 여호수아 갈렙은 그걸 본 거예요. Josué y Caleb pudieron ver esto. 모세 시종 들면서 모세 흠을 본 것이 아니고 No es que viendo las cosas de Moisés no vieron las debilidades de él. 모세에게 말씀하신 하나님의 말씀이 하나하나 성취되는 걸 본 거예요. Vio cómo la palabra que Dios le dio a Moisés se cumplía. 그러니까 언약 가지고 현장을 바라본 Por 겁니다. eso con el pacto es que iba al campo y veía el campo con esto. 민수기 14장에서 그들의 신은 떠났다. 그는 우리의 밥이다. 이렇게 포럼하는 겁니다. Número 14, ellos dicen que ellos son comida para nosotros. Dijo así ellos. 그러나 그거를 못 본 사람들은 또 불신앙하고 원망하고 왜 우리를 여기에 데려왔느냐 이제 이래 가지고 38년 동안 다시 돌게 되는 Pero 거예요. los que no sabían esto, ¿qué pasó? Empezaron a quejarse y dijeron, ¿por qué estamos aquí? Tal vez que 38 años. 민수기 광야 생활의 원리입니다. Este fue el origen del transcurso en el desierto por 38 años. 하나님은 여기서 뭘 했느냐? ¿Qué hizo Dios aquí? 훈련시키는데 성막 중심으로 살아가는 거 훈련시키고 Los entrenó para que vivían centrado al tabernáculo 언약궤 따라가는 거 훈련시키고 y para que siguieran el arca del pacto 삼절기를 지키면서 구원의 확신을 딱 심어주는 y 겁니다. siempre teniendo en cuenta los tres festivos, teniendo la seguridad de la salvación. 그래서 완전히 불신앙은 모래사장에 전부 장사 다 지내버렸습니다. Por eso, todos los que tuvieron incredulidades subieron su cementerio en el desierto. 60만이 나와가지고 60만이 가나안 땅에 들어가는 작업을 하는 거죠. Y solamente entraron estos cuantos nada más. 민수기 광야 생활의 원리입니다. Ese es el origen del transcurso del desierto en el libro de Números. 신명기입니다. Veamos Deuteronomio. 신명기는 재해석입니다. Deuteronomio es la reinterpretación. 출애굽기, 레위기, 민수기를 렘넌트 후대들에게 재해석하고 Éxodo, Levíticos, Números está reinterpretándoselos a la futura generación. 반복합니다. En otras palabras, le está repitiéndoselo. 그래서 제2의 율법서라 그렇게 말합니다. Por eso dicen que es la segunda ley de Dios. 그러면서 그들에게 적용시키고 Y fue puesta en ellos, adaptada. 그러면서 확산시키는 거. Y también lo expandieron en ellos. 이것이 신명기입니다. Este es el libro 그래서 de 신명기 Deuteronomio. 6장 4절에서 9절 Por eso, Deuteronomio 6, 4 al 9. 뭐를 반복하느냐? ¿Qué repite aquí? 유일하신 여호와를 반복하는 겁니다. Solamente a Jehová, tu Dios. 구원의 유일하신 분입니다. Solamente el único que nos puede 다른 salvar. 신은 없습니다. No hay otro Dios. 그래서 피언약을 계속 반복시키는 거예요. Por eso la sangre, este pacto, continuamente él 그래서 repetía. 이거를 그들에게 완전 각인 뿌리 체질 바뀌도록
실제적으로 적용시키는 y 겁니다. fue adaptado para que sea grabado, enraizado y como hábito, naturaleza en todos ellos. 신명기는 뭔가? ¿Qué es el Deuteronomio entonces? 반복이다. Repetir 제2의 율법서다. la segunda ley de Dios 그걸 재해석해 주는 것이다. y reinterpretárselo 그걸 렘넌트에게 적용시키는 y 것이다. adaptárselo a los remanentes, a la 그걸 siguiente 확산시키는 generación 것이다. y expanderlo. 이것이 모세 오경의 대략적인 것입니다. Esos son los 5 pentateucos de Moisés. 그래서 이걸 가지고 계속 뭐를 반복해요? 그리스도 복음을 계속 반복하는 Y 겁니다. con eso tenemos que continuamente repetir que Cristo. 그래서 오늘은 레위기입니다. Pero hoy veremos Levíticos. 명칭은 제사장의 율법인데 레위기에 기록되어 있는 레위족에게 속한 이런 뜻이 있습니다. Y vemos acá que el significado de este nombre es, claro, los sacerdotes y la ley de los sacerdotes, pero tiene otro también. 그래서 하나님이 레위 지파, 특별히 제사장들에게 주신 율법인 것입니다. Es la ley especialmente a los sacerdotes en esta tribus levitas. 엄밀한 의미에서 실제적으로 이것이 예배의 내용들이 전부 다 들어 Y 있습니다. aquí está incluido todo el contenido del culto. 그러면은 출애굽기 다음에 나오는 것이 레위기예요. Y vemos acá que es Éxodo, que vemos lo que pasó aquí en Levítico. 그럼 우리가 가장 중요하게 생각해야 될 건 뭔가? ¿Y qué es lo más importante que tenemos que ver? 구원받은 사람들에게 가장 중요한 것이 뭔가? ¿Qué es lo más importante para la persona que tiene la salvación? 예배라는 겁니다. Es el culto. 우리 영접시켜 놔놓고 제일 먼저 뭐 해야 되느냐? Cuando esta persona acepta al Señor, ¿qué es lo que primero que tiene que hacer? 사실 예배를 가르쳐야 Tiene 됩니다. que enseñarle qué es el culto, ¿no? 영접시켜 놔놓고 예배 드리고 Cuando aceptan, puedan tener el culto. 예배의 중요성을 가르치는 Y 거예요. enseñarle la importancia del culto. 출애굽에는 하나님 백성에게 하나님은 제사장을 통해 가지고 예배를 지금 가르치는 El 겁니다. pueblo de Israel que salió de Egipto, cuando estaban en Éxodo, le enseñaron primero que el culto. 그래서 하나님께 나아가는 방법 바로 이것이 바로 레위기라고 Por 말씀합니다. eso, para salir delante de Dios, la única manera es a través del culto. 기록 목적입니다. El propósito de que fue escrito este libro 그래서 기록 목적은 하나님께 나아가는 방법 때문에 기록해 준 El 것입니다. propósito fue escrito para que podamos conocer el método y la manera para salir delante de Dios. 피 없이는 절대 하나님께 나아갈 수가 없습니다. Es que sin sangre jamás podríamos estar delante de Dios. 제사장이라도 피 언약 가지고 들어가야 Ni 돼요. siquiera los sacerdotes, si no tenían sangre, no podían 그 estar delante de Dios. 의미를 놓쳐서 죽는 사람들이 Y 많았었습니다. había muchos que murieron porque dejaron ir este significado. 나답과 아비후 뭐 이런 분들이 사실 구별된 언약을 잘 몰라 가지고 아론의 아들들이지만은 죽게 되는 걸 볼 수 있습니다. Como digamos los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que de verdad murieron porque no conocieron este significado. 어쩌면은 우리가 죄 사함의 기쁨을 모른다. 구원 받았는지 다시 한번 생각해 봐야 Es que 돼요. no estemos gozosos porque Dios nos ha perdonado de todo nuestro pecado. Tienes que pensar nuevamente cuál es tu gozo verdadero. 저는 실제적으로 그 부분이 확인이 안 되져 가지고요. 굉장히 갈등했습니다. Antes no podía confirmar esta parte, por eso yo estaba en conflictos. 듣기는 들었었어요. Sí, lo había escuchado, 근데 그게 내게 실제적으로 죄 사함의 기쁨이 없으니까요. 이게 내가 사역을 해야 되는지 못 해야 되는지 신학을 해야 되는지 안 해야 되는지 늘 그게 갈등인 거예요. pero como no tenía el gozo de este perdón del pecado que he recibido, no sabía si tenía que hacer ministerio pastoral, si tenía que seguir estudiando el seminario teológico. 가장 큰 기쁨이 뭔가? Pero ¿cuál es el gozo mayor que podemos 내 tener? 죄 사한 거. Es que mis pecados han 내 sido 죄 perdonados. 사함 받고 예수를 안 뒤 나의 모든 것이 변해냈습니다. Mis pecados sean perdonados y también he conocido quién es Jesús y mi vida ha cambiado completamente. 구원받았다는 기쁨에서는 죄 사함의 기쁨이 우리 깊숙한 곳에서 넘쳐나야 Es 돼요. que el gozo de la salvación, en la verdad, tiene que venir esta profundidad de este gozo de que tu perdón, de que tu pecado ha sido perdonado. 보혈 찬송이 그처럼
내게는 은혜가 되는 것이죠. Por eso para mí es alabanza y cánticos que mis 그래야 pecados sean 하나님 perdonados. 만나는 거예요. Así es que nos hemos encontrado con Dios, ¿no? 죄 문제 해결 안 되고 어떻게 하나님 만납니까? ¿Cómo nos podremos encontrar con Dios si nuestro pecado no ha sido resuelto, no? 하나님 만나는 것이 얼마나 기쁜데요. En otras palabras, encontrarte con Dios es tu mayor 하나님이 gozo. 주인 되면은 모든 염려, 근심, 걱정이 Si 사라지잖아요. Dios es el dueño de tu vida, toda preocupación y 하나님이 conflicto se 주인 됐기 desaparece, 때문에. porque Dios es el dueño de tu vida. 그래서 하나님께 나아가는 방법, Por eso el método y la manera para salir delante de 항상 피 Dios, 언약을 가지고 나가는 것이 바로 우리 레위기에서 나오는 것입니다. siempre aferrarte junto a este pacto de la sangre es salir ante Dios. Este es el libro de Levíticos. 그래서 피 언약 가지고 항상 하나님께 나아가는 Por eso 겁니다. con este pacto de la sangre siempre salí delante de Dios. 그래서 레위기 17장 11절입니다. Por eso Levíticos capítulo 17 versículo 11. 생명은 피에 있는데 이 피가 너희 죄를 속하느니라. Porque la vida de la carne en la sangre está y yo los he dado 피 para hacer 흘림이 expiación. 없은즉 죄 사함이 없다라고 En 말씀했습니다. otras palabras, sin sangre no hay expiación. 그래서 히브리서 9장 22절입니다. Por eso Hebreos 9, 22. 여기도 똑같은 말씀을 합니다. Es lo mismo que dice aquí. 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 이 부분을 누가 감당했느냐? ¿Y quién lo ha podido cumplir? 그리스도가 감당하는 겁니다. Cristo, ¿no? 그리스도가 오셨을 때에 세례 요한에게 세례 받으려고 하셨어요. Cuando Cristo vino, Juan el Bautista quería recibir el bautizo de Jesús, ¿no? 그래서 세례 요한이 엄청 당황한 겁니다. Y cuando Jesús le dijo, no, yo vengo a recibir el bautizo de ti, y quedó asustado, ¿no? 내가 당신께 세례 받아야 되는데 어떻게 당신이 내게 세례 받으려 하느냐? Yo tengo que recibir el bautizo de usted. ¿Por qué yo tengo que bautizarlo a usted? 세례는 죄 있는 사람이 세례 받아 죄 씻음을 의미하는 건데. Es que para Juan el Bautista ser bautizado son los que el que es pecador no lo bautiza, ¿no? 그리스도께서 하나님의 의를 이루기 위해서 허락한다라고 얘기했습니다. Pero dijo que esto es lo que el Padre le conviene y esto es la voluntad de él, por eso he venido. 주님이 세례를 받으셨어요. Y el Señor recibió el bautizo, ¿no? 신학적인 의미로는 구약의 어린 양에게 안수해서 모든 죄가 증가되는 의식이 바로 그거였다라고 그렇게 얘기를 Si 합니다. lo representamos teológicamente, está mostrando que este es el Cordero de Dios, pero en el Antiguo Testamento al Cordero lo ungían, lo bendecían y eran sacrificados, ¿no? 요한복음 19장 30절입니다. Si vemos en Juan capítulo 19:30, 십자가에서 다 이뤘다고 dice que 말씀하셨어요. todo fue terminado en la cruz. 원어로는 테텔레스 타이라고 얘기한다 합니다. En el origen de este ley, ¿no? 다 갚았다는 거예요. Que todo él lo tomó. 하나님의 공의 앞에 우리의 모든 죄값을 다 지불했다는 Es 것이죠. que en el juicio de él, en todo lo que él ha hecho, él ha tomado todas nuestras dolencias y pecados. 예수 그리스도를 믿으면은 모든 문제 끝입니다. Es que si crees en Jesús, todos los problemas fueron resueltos 주님이 ya. 우리의 죄값을 다 갚으신 Porque 것이죠. él tomó todas tus dolencias y rebeliones. 십자가의 피 흘리심으로써 창세기 3장부터 계시록 20장까지의 모든 죄값을 다 갚으신 거예요. Por ese derramamiento de sangre desde Génesis, Apocalipsis, él lo terminó completamente. 완전한 복음을 믿어야 되는 Hay 겁니다. que creer en este evangelio, es que es completo. 전 옛날에 믿는다 하면서 이거는 주님 앞에서 사함 받아야지 사해 주십시오. 그렇게 기도를 했었습니다. Antes, cuando yo creía en Jesús, decía, pero tengo que recibir perdón específicamente de este pecado ante Dios. 근데 늘 걱정이에요. Pero siempre estaba preocupado. 내 연약함을 아니까 앞으로 그럼 죄 짓는 건 또 왜 하느냐? Entonces, como yo sabía mis debilidades, yo pensaba, yo sé que voy a pecar eso, así que estaba 지나간 preocupado. 것은 용서를 구해가지고 그럼 사함 받았다고 치자 이 정도예요. Y solamente, bueno, teológicamente sí fui perdonado de todos mis pecados, 연약한데 앞으로 또 죄를 지을 것인데 이 무거운 짐을 늘 그렇게 지고 있는 pero 거죠. tenía esta carga en mi vida que decía, pero yo soy tan débil, yo sé que voy a pecar nuevamente. 태초 창조입니다. Pero vemos, en el comienzo estaba la creación, 여기서 타락입니다. y aquí fue la caída del hombre. 복음을 주셨어요. Pero Dios nos dio el evangelio. 창세기 3장 15절을 주셨습니다. Génesis 3:15, Dios nos la dio. 오실 그리스도죠. Cristo que iba a venir. 그러면서 여기가 계시록 Y vemos aquí Apocalipsis, 21장입니다. capítulo 21. 새 하늘과 새 땅이죠. Nuevo cielo, nueva tierra.
그리스도께서 십자가에 지신 것은 창세기 3장부터 계시록 20장까지의 모든 죄를 여기서 다 해결하신 Es 것입니다. que Jesucristo, que ha muerto en la cruz, y lo que ha cumplido fue desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis, completamente lo ha cumplido. 제가 여기서 요새 불신자들 이렇게 얘기합니다. Creo que últimamente los incrédulos muestran y expresan de esta manera. 요새 잘못하면 120년까지 산다 이렇게 얘기하더라고요. Dice que si no te equivocas, puedes vivir 120 años. 예. 지금 여기에 제가 있습니다. Pero vemos acá, yo estoy aquí, digamos. 늘 이 부분에 대해서 사죄입니다. Y siempre estoy aquí caído, ¿no? 이 Digamos. 부분에 대해서 늘 약한데 걱정하는 거예요. Y siempre estoy preocupado por mis debilidades porque yo las sé. 앞으로 내가 또 죄 짓는데 어떡하냐. 맨날 이 걱정하고 앉았는데. Entonces siempre estoy pensando, ay, pero el pecado que voy a cometer mañana ya yo sé qué voy a hacer. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들. Pero dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 모든 문제껏 Todos los problemas terminó. 여기뿐만 아니라 여기에 있는 모든 죄를 여기서 다 No 해결하신. solamente fue una parte que terminó Él, sino que desde el comienzo hasta el fin Él la terminó. 제게는 큰 은혜의 말씀이었었습니다. Este fue para mí una palabra de gracia. 죄를 지어도 좋다는 게 아니에요. No estoy diciendo que vayan a pecar y eso está bien. 여기에 모든 인류의 죄를 다 해결한 거예요. Es que todo el pecado para toda la humanidad del presente hasta el 진리를 futuro lo ha 알지니 terminado. 진리가 너희를 자유케 하리란 Dice, 겁니다. la verdad os hará libre a ustedes. 온전한 복음입니다. Este es el pecado 완전한 perfecto. 복음입니다. Este evangelio, disculpa, 영원한 perfecto. 복음입니다. Evangelio también completo. 단번에 갚으신 복음입니다. Este evangelio que lo 그래서 ha 우리는 terminado. 오늘 또 그리스도, 내일 또 그리스도예요. Por eso hoy es Cristo, mañana es Cristo, 매일 그리스도예요. todos los días es Cristo. 순간순간 그리스도가 Cada 돼요. momento es Cristo. 그거 아니면은 실제로 우리는 승리할 수가 없는 겁니다. Porque si no es así, ¿cómo podemos triunfar? 그래서 피 흘림이 없은즉 죄사함이 없다. 하나님께 나아가는 방법입니다. Por eso dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión. 그래서 고린도전서 11장 25절입니다. Por eso en 1 Corintios 12:25. 이 자는 너희와 맺은 새 언약이다라고 말씀했습니다. Vemos acá a 11:25 que este es nuevo 구약의 pacto. 양 잡고 피 흘리는 옛 언약입니다. Este Antiguo Testamento era el pacto antiguo, digamos. 떡과 포도주를 주시면서 이것은 너희를 위하여 흘리는 내 피라라고 말씀하시면서 새 언약을 우리에게 Dice, 주셨습니다. esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre. Haced todos es las veces que los beberéis en 주님이 memoria de mí. 오셔서 새 계명을 주셨습니다. Es que el Señor vino y nos dio un nuevo pacto. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. Dice, como más yo te amo a ti, amáis a otros también. 그는 새 계명입니다. Este es un nuevo mandamiento, ¿no? 십계명을 새롭게 해석해 준 겁니다. Es que nos da un 10 mandamiento, pero un nuevo mandamiento ahora en esto. 원래 사랑해서 십계명을 주신 거예요. Es que nos amó, por eso nos dio sus 10 mandamientos en el comienzo, ¿no? 그리스도가 오셔서 그거를 이루신 Pero 것입니다. Cristo vino y la cumplió. 그리고 새 계명은 십계명을 다시 해석해 준 서로 사랑하는 거예요. Por eso el nuevo mandamiento, el nuevo pacto es estos 10 새 mandamientos 언약은 reinterpretados. 성찬을 베풀면서 이것이 떡과 포도주가 새 언약이라고 주신 것입니다. Por eso, en este nuevo pacto, en esta institución de la cena del Señor, le dice que amáis unos a otros también. 똑같이 피 언약인 것입니다. Y esto también incluye el pacto de esta 그래서 sangre. 약속의 땅에 들어가기 전에 성막에서 어떻게 하나님을 경배하는가 피 언약 가지고 하나님께 나아가는 것을 말씀하고 Por eso, 있습니다. entrar en el tabernáculo y antes de dar este culto ante el Señor, primeramente se necesitaba el pacto de la sangre. 레위기의 내용입니다. Vamos al contenido de Levíticos. 레위기의 내용은 하나님께 나아가는 길이 있는데 그게 제사입니다. Y el único camino para entrar a este lugar y también dar el culto ante Dios es a través del sacrificio, 5대 제사입니다. el holocausto, ¿no? 5 sacrificios, holocaustos, ¿no? 그것이 바로 제일 먼저는 뭔가 번제입니다. Primero es el holocausto, ¿no? 번제는 완전한 제물 대신 그리스도입니다. Este holocausto habla de Jesucristo que es completo ya. 번제 드릴 때는 제물 전체를 다 태워버립니다. Y vemos acá en este holocausto queman todo. 그것은
우리를 위해 완전한 제물 되신 그리스도입니다. Esto significa que Jesucristo, que ha sido nuestro holocausto perfecto y 그리고 우리가 completo. 고백하잖아요. Por eso nosotros confesamos, ¿no? 복음 되신 그분은 완전한 그리스도다. Que este evangelio que es Cristo, Él es completo. 번제, Este holocausto, 완전한 제물이죠. este sacrificio perfecto. 그다음에 두 번째는 화목제입니다. Y el tercero es la expiación, la reconciliación. 사도 disculpa. 바울은 로마서 5장에 보면은 그러므로 우리가 하나님과 화평을 누리자라고 Y 말씀합니다. dice acá, Pablo también confesó que disfrutemos la paz, la reconciliación. 전에는 우리가 하나님과 원수되었다는 Antes 거죠. nosotros éramos enemigos, ¿no? 이제는 그리스도로 하나님과 화목을 누리자. Pero ahora disfrutemos de esta reconciliación. 이것은 실제적으로 하나님과 함께하는 걸 말합니다. Esto está hablando de que estamos ya junto con Dios. 이거는 의무제가 아닙니다. Eso no es como un rol o tenemos que hacer algo. 자원제입니다. Esto estamos hablando que es automático. 스스로 원해서 드리는 제사가 바로 화목제인 겁니다. Y que la reconciliación es que yo me entrego, no ante 그래서 él. 이 Se necesita de 제물은 parte. 실제적으로 제사장하고 제사원 온 사람하고 같이 드리고 나서 같이 음식을 먹는 거, 고기를 먹는 것이 Por 화목제입니다. eso los sacerdotes y todos los creyentes daban el sacrificio, después se unían y tenían un tiempo de reconciliación. 속죄제입니다. Vemos el tiempo de expiación. 이 모든 것이 그리스도의 복음의 내용들이죠. Es que toda esta expiación habla del contenido de Cristo. 속죄제는 반드시 드려야 되는 죄입니다. La expiación seguramente sin falta tiene que entregarse. 하나님의 공의 앞에 누구든지 드려야 됩니다. Es que enfrente de Dios quien sea tiene que 제사장도 dar el 드려야 sacrificio. 되고, Los sacerdotes también 그다음에 평신도도 드려야 y 되고 también los creyentes también. 또 백성들을 위해서도 드려야 되고 Y para el pueblo también se tiene que dar esta expiación. 주님은 우리의 대속물이 되시는 겁니다. Es que el Señor se ha vuelto nuestro rescate, ¿no? 베드로전서 3장 18절입니다. Vemos en 1 Pedro 3:18. 주님은 한 번 몸을 들이면서 대속을 했다고 말씀합니다. Vemos que porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. 히브리서 9장 10장에 보면은 단번에 영원히 완전한 제물이 되셨다. 그렇게 말씀합니다. Hebreos 9:10 a 11, Hebreos capítulo 9 dice que Él con una muerte nos redimió completamente. 이거는 의무제입니다. Y vemos acá que esta expiación que habla, 화목제는 자원제고요. esta reconciliación es de parte que yo pongo de verdad y la expiación es algo que tengo que hacer. 속건제입니다. Y también el lugar de reunión. 속건제는 배상인 것입니다. Y vemos este lugar de reunión es donde se reúnen. 11조를 떼어 먹었다 배상해야 되는 거죠. Entonces se tenía que regresar si digamos que no has pagado, no has dado tu diezmo, 성물을 파괴했다 배상해야 되는 거죠. digamos que tienes que dar de vuelta, ¿no? 그래서 그리스도는 우리 대신 하나님의 공의 앞에 다 배상한 것이죠. Es que Cristo enfrente de Dios él ha sido esta paga, ¿no? En otras palabras. 그래서 그를 통해서 하나님의 공의 앞에 모든 거 배상했기 때문에 우리는 심판을 넘어가게 되는 Es 겁니다. que Cristo es que fue la paga para nuestro pecado, por eso hemos pasado de este juicio de la muerte. 그래서 우리가 평안을 누린 거예요. Por eso es que tenemos la fe, la paz. 우리가 진짜 예수 믿으면 어떻게 되느냐? Por eso si de verdad creemos en Jesús, ¿qué pasa? 불신자가 불쌍해 보입니다. Es que los incrédulos vemos que están muriendo ahora. 불신자가 가졌고 지위 있고 상관없습니다. No importa si el incrédulo tenga mucho, una posición alta. 진짜 예수 믿으면은 이 모든 것으로 사함 받았기 때문에 우리에게는 평강이 옵니다. Si de verdad creen, es que tendrán esta gran paz. 누구도 뺏어갈 수 없는 평강이 우리에게 생깁니다. Una paz que nadie te puede quitar, la tendrás. 그러되면은 불신자가 어디에 걸려 있는가 그게 보여지면서 불쌍해 보여요. Entonces nos damos cuenta los incrédulos en dónde están caídos y tenemos lástima entre ellos. 우리는 이 부분에서부터 출발하지 않으니까 그저 불신자 가졌는 것이 부러워요. Por eso, como no sabemos esto, ¿qué pasa? Empezamos 불신자 a envidiar, ¿no? 성공했는 것 때문에 우리도 성공하려고 이 기준이 잘못된 거죠. Entonces también queremos triunfar con ese estándar que ellos tienen, pero es incorrecto.
가만히 보면은 불신자가 뭐 누구냐? 나만 장군입니다. Y vemos uno de estos fue Naamán. 겉으로 보기에는 굉장한 모습입니다. Exteriormente él era alguien 근데 안은 increíble. 골모 터져가 있는 거죠. Y vemos para adentro estaba casi ya todo podrido. 근데 포로로 붙들려가는 여종이 그걸 본 거예요. Pero la que estaba llevado como cautivo, esta mujer se dio cuenta. 이스라엘 가면 우리 선지자 있는데 그분한테 가면 나을 수 있는데 Si vas a Israel, hay un sacerdote, puedes ir ahí, puedes sanar. 답을 주는 겁니다. Y le dio la respuesta. 요셉이 노예로 갔고 감옥에 갔지만은 이거를 누리고 있는 거예요. José fue como esclavo, fue a la cárcel, a la prisión, pero disfrutó de esto. 보디발 집에도 영향을 주는 겁니다. Y también le daba hasta la influencia a Potifar. 감옥에서도 영향을 줍니다. Y en la prisión daba también la 바로 왕에게도 influencia. 영향을 줍니다. Y también hasta Faraón. 우리는 대체로 어떤 신앙생활을 하느냐? Y vemos por qué nosotros no 내가 하나님 pensamos así. 자녀인데 왜 이런 억울한 일을 당하느냐? Dicen, pero soy hijo de Dios, ¿por qué me das estas cosas que no debería 왜 pasar? 형들한테 이렇게 억울한 일을 당하느냐? ¿Por qué me haces tener estas cosas que no haces sentir? 왜 노예로 왔느냐? ¿Por qué me llevas como esclavo? 하나님 빨리 이거 해결해 달라고. Rápidamente, Dios, resuélveme esto. 빨리 지금 감옥에서 내보내 달라고. Dice aquí que rápidamente regrésame a la casa de Siras. 대부분 이렇게 생활해요. Por eso la mayoría de las personas piensan así. 포로 붙들려간 다니엘입니다. Y vemos Daniel que fue llevado como cautivo. 우리 같으면 왜 내가 붙들려 왔느냐? Si fuéramos nosotros, hubiéramos dicho, ¿por qué me llevaste hasta aquí? 근데 답을 가지고 뜻을 정해 버렸습니다. Pero él tenía la respuesta y propuso en su corazón. 왕에게 답을 주는 Y le 사람이죠. dio la respuesta a los reyes. 오늘 우리는 진정한 평화를 누리고 있어야 됩니다. De verdad tenemos que disfrutar de la paz verdadera. 그게 뭐로 나타나느냐? ¿Y cómo eso se muestra? 소제로 나타납니다. Como bendición. 감사제지요. En otras palabras, lo que entregamos. 가루를 빻는 겁니다. Llegamos a tener esta ofrenda de gracia. 그리스도의 성품을 말합니다. En otras palabras, esta bendición que tenemos dentro de él. 그리스도의 뭐라 그럴까요? 희생을 말하는 거죠. Está hablando del sacrificio de Jesús. 그래서 빻은 곡식으로 드리는 겁니다. Por eso es que daban con la mejor cosecha. 항상 피 없는 제사와 함께 드려져야 되는 거예요. Es que siempre se tenía que dar este sacrificio con sangre. 이거 없이 이것이 있다. 그게 종교 생활 된다. 그렇게 얘기를 합니다. Digamos que tienes esta última parte, pero sin nada de esto anteriormente es una vida religiosa. 레위기에는 5대 제사가 나옵니다. Pues en Levíticos habla sobre estos 5 sacrificios. 그게 전부 하나님께 나아가는 방법이죠. Por eso todo esto es una manera para salir delante de Dios. 그래서 누룩은 없애라. 죄와 세상 유혹을 넣지 말라고 말합니다. Por eso no pongáis las cosas de este mundo. 소금을 쳐라. 언약의 불변성을 말합니다. Y también pone esta sal, está hablando de lo que es Dios, que es que sana todo. 그게 소제에 나오는 내용들입니다. Y esto es que los materiales que ellos ofrendaban, ¿no? 그러면서 여기에 두 번째로는 내용 중에 두 번째로는 Y segunda parte en el contenido de este libro, 하나님과의 동행을 está 말씀합니다. hablando ir junto con Dios. 그게 뭔가 거룩입니다. Y esto es que siendo santos, 구별이지요. estamos distinguidos. 피로 구별된 겁니다. Hemos sido distinguidos por la sangre. 우리는 세상 가운데 삽니다. Sí, vivimos en este mundo, 불신자하고 같이 삽니다. vivimos con los incrédulos, 그런데 불신자하고 우리하고 분명히 구별된 게 있습니다. pero algo que se distingue completamente de los incrédulos de nosotros, ¿qué es? 교회 가는 게 아닙니다. No es porque asistes a la iglesia, 술 안 먹는 것으로 구별된 게 no 아닙니다. es porque no tomes el alcohol, eso no es que te distingue. 뭐로 구별됐냐? 피로 구별된 거예요. Has sido distinguido por la sangre que tú has tenido 예수 그리스도의 피로 우리가 구별된 por 거예요. Jesucristo. 그래서 거룩한 백성이라고 그렇게 말합니다. Por eso decimos pueblo santo. 우리가 뭐 완전 죄 안 짓습니까? ¿Acaso jamás vamos a pecar? 아닙니다. No es cierto, ¿no? 우리는 어떨 때 보면은요, 양심적으로 보면은 불신자보다가 더 양심 없는 사람들이 더 많을 거예요. Hay veces que entre los creyentes conscientemente son peores que los incrédulos.
외부적으로 보면은 바리새인들은 어느 수준에 가 있어요. Exteriormente, si vemos a los fariseos, estaban en una posición alta. 육신적으로 보면은 예수님 따라다니는 사람들은 전부 희한한 사람들입니다. Y si lo vemos físicamente, los discípulos que seguían a Jesús, todos eran como medio extraños. 그런 사람들은 바리새인 교회는 절대 못 가는 사람들입니다. Y ellos jamás podrían estar delante de los fariseos, ¿no? 근데 뭐로 구별됐냐? Pero ¿cómo fueron ellos distinguidos? 피로 Por 구별됐습니다. la sangre, 하나님과 동행하는 porque 것입니다. estaban junto con Dios. 거룩한 백성이라고 그렇게 말합니다. Pueblo santo adquirido por Dios, 거룩한 제사장 뭐로 구별됐느냐? real sacerdocio. ¿Cómo está distinguido 피로 esto? 구별된 Por la 것입니다. sangre. 거룩한 절기를 지키라고 합니다. Y también tenemos que cuidar de estos festivos santos. 절기를 지키라고 그렇게 Estos 말씀하죠. festivos tenemos que cuidarla. 그래서 안식일, 거룩한 안식일. Pues el día de descanso, el día de verdad que tenemos que tener. 안식일은 누구를 위해서 있느냐? El día de descanso es para quién? 하나님의 백성을 위해서 준 Para 것입니다. el pueblo de Dios. 그래서 안식일이 사람을 위해서 있지 사람이 안식을 위해서 있지 않다라고 Es que el 말씀하셨습니다. descanso está para el hombre, no es que el hombre está para el descanso. 그래서 77절, 유월절, 초막절, 나팔절, 안식일, 안식년 이런 것을 주셨습니다. Por eso estos días de descanso, el día de las trompetas, el día de la cosecha, el día de todo esto lo que llegarás a tener. 안식년, 희년 완전 회복을 말씀합니다. El día de los 50 años que restaura todo. 그래서 복음 안에 있으면은 모든 것이 회복이 되어집니다. Por eso es que todo esto es restaurado con el evangelio. 레위기 예배입니다. Vemos este culto de Levíticos. 목사님들은 점치는 사람들은 아닙니다. Los pastores no hacemos chamanismo, 그런데 저분은 성공할 것이다. 저분은 실패할 것이다. 어느 정도 압니다. pero podemos ver un poco si esta persona triunfará o no. 뭘 보고 하느냐? Viendo qué, 예배 드리는 거 보고 합니다. viendo cómo da culto. 예배 드리는 모습 보면은 반드시 저분은 성공한다. Es que viendo cómo dan culto nos damos cuenta si va a triunfar o 저분은 no. 지금 신앙생활에 실패한다. Ah, esta persona tiene una vida de fe así. digamos. 그렇게 우리가 예배가 그만큼 중요한 겁니다. Y vemos el culto como lo da. Y este es el culto, qué tan importante es, en otras palabras. 레위기에 나타난 그리스도입니다. Es Cristo que se muestra en el libro de Levíticos. 성막은 그리스도의 모형입니다. El tabernáculo es lo que presenta a Cristo. 성막에 나가서 예배를 드립니다. Porque van al tabernáculo y daban culto ahí. 성막 전체는 그리스도의 모형입니다. Y vemos que dentro del tabernáculo habla completamente de la personalidad y cómo se muestra Cristo. 그래서 희생 제물의 피는 그리스도의 십자가의 보혈과 같은 의미를 담고 Por 있습니다. eso la sangre de Jesucristo, en otras palabras, redención completa. Y esto es lo que significa en esta sangre. 그래서 오늘 또 실제로 족장 시대는 돌 성전을 지었습니다. Por eso antes, en el tiempo de los tribus, se hacían esos templos con piedras. 그다음에 광야 때는 성막 성전을 지었습니다. Y en el tiempo de desierto, tabernáculo y también templos. 가나안 땅에 들어와서는 더 이제는 움직일 필요 없으니까 고정 성전을 지은 Y ya 것입니다. cuando entraron a la tierra de Canaán, como ya no tiene que moverse más, pusieron un templo 전부 ya puesto ahí. 그리스도의 모형입니다. Pero todo esto muestra a Cristo. 근데 실체 대신은 그리스도가 오신 거예요. Pero Cristo, que es real, vino. 이거는 헐어라라고 말씀했습니다. Y esto dijo que esto que se derrumbe, 내가 3일 만에 성전 세우겠다. dentro de 3 días yo la levantaré. 십자가 부활을 말씀한 거죠. Está hablando de la resurrección de esta 그 cruz. 그리스도가 성령을 보내셨는데 우리 속에 오셨어요. Cristo envió su Espíritu Santo y Él está junto con nosotros a través de su Espíritu 사도 Santo. 바울이 정확하게 성전에 대해서 Y el 설명했습니다. apóstol Juan habló sobre esto correctamente. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 속에 거하는 줄 알지 못하느냐? Dice 1 Corintios 3:16, ¿acaso no conocéis que sois el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? 구별입니다. Estamos distinguidos ya. 하나님과 동행하는 것입니다. Estamos ya ahora junto con Dios. 그 다음에 조금 전에 말씀했듯이 5대 제사가 Y estos 5 sacrificios, hace poco le dije, 전부 그리스도를 설명하고 있습니다. todo esto explica de Cristo. 그래서 우리는 구약을 볼 때에 그리스도를 통해서 구약을 보면은 그리스도의 복음의 내용이 풍성하게 지금 보이는 Por 거예요. eso si vemos el Antiguo Testamento a la perspectiva de Cristo es que lo vemos con tanta abundancia que habla aquí.
그래서 구약을 보면서 우리는 실제적으로 그리스도의 풍성한 복음의 비밀을 누려야 되겠죠. Por eso, viendo el Antiguo Testamento, tenemos que disfrutar que la bendición y en abundancia este evangelio. 레위기에 보면 7대 절기가 나옵니다. Y también en Levíticos vemos los 7 festivos. 가장 큰 절기는 유월절, 오순절, 수장절입니다. Y el festivo principal es, los festivos principales es día de Pascua, día de cosecha y día de 그러나 Pentecostés. 실제로는 7대 절기가 있습니다. Pero en la verdad hay 10 festivos completos. 유월절 희생을 통한 구원을 Que 말씀하고요. a través del sacrificio, que es el día de Pascua, habla sobre la salvación. 무교절 구원받은 성도가 그것을 통한 순결함을 가질 것을 말씀합니다. Y también los que son salvos, las bendiciones que tendrán. 무교절은 유월절 첫날 이후로 여섯째 날을 무교절이라고 말합니다. El día de que estás completamente redimido o estás sin paga, en otras palabras, es el primer día después del sexto día, el día de Pascua. 초실절은 그리스도의 부활을 Y 말씀합니다. también el primer fruto es hablando de la resurrección de Jesucristo. 처음 익은 열매가 그때부터 초실절을 지키는 겁니다. Este primer fruto, en otras palabras, la resurrección, es lo que cuidamos en el festivo. 사망 권세 깨뜨리고 부활하신 분은 그리스도밖에 없었습니다. Porque era Cristo el único que resolvió y ganó sobre la muerte y también la 그리스도가 maldición. 초실이 된 것입니다. Y Cristo fue el primer fruto. 그 다음에 모든 성도들도 다 부활하지요. Y todos los creyentes al final también resucitarán. 오순절 Día de Pentecostés. 보혜사 성령 강림을 말합니다. El consolador del Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. 구약에서는 77절이라 말하죠. En el Antiguo Testamento era la bendición del séptimo día. 그대로 신약에 50일째 성령께서 오신 것입니다. Pero como fue escrito en el día Pentecostés, vino ese día. 나팔절입니다. El tiempo de la trompeta. 복음 사역의 전파를 말씀하고 있습니다. Habla sobre el proclamar de este evangelio. 속죄일입니다. Y también sobre la expiación. 1년에 단 한 번 제사장이 지성소에 들어가는 날입니다. Una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo y daba el sacrificio. 7월 10일이죠. 7월 10일. Es en julio 15. 이스라엘 모든 백성의 죄를 사하기 위해서 지성소에 들어가는 것이 대속죄일 날 들어가는 겁니다. Es el tiempo de la expiación de este pecado que entraba el sacerdote especialmente una vez al año en el lugar santísimo. 초막절, Vemos el tiempo, el lugar de las tiendas. 수장절입니다. Este festivo que vemos acá de la cosecha. 새 땅에서 누리는 축복입니다. La bendición es de disfrutar en la nueva tierra. 하나님 나라의 배경이죠. Y vemos acá este es el respaldo que tenemos como reino de Dios. 그래서 레위기에는 모든 부분에서 피 언약을 지금 설명하고 Por eso 있습니다. Levítico habla completamente de este pacto, de esta sangre. 레위기에는 예배를 El 말씀합니다. Levítico habla sobre el culto. 그래서 실제적으로 예배가 우리 성도에게 얼마나 중요하냐 그걸 말씀하죠. Por eso especialmente vemos la importancia del culto. 요즘 메시지 중에서 유 목사님 하신 말씀이 있습니다. Y algo que el mensaje, estamos escuchando a través del mensaje del 예배 Pastor Río. 제일 많이 드리는 민족이 있다. El culto, la nación que más ha dado culto en su vida. 헌금 제일 많은 하는 민족이 있다. La nación que más ha dado sus ofrendas. 근데 그 민족이 세계적인 민족이 됐다. Y esta nación ha conquistado el mundo entero. 단 복음이 없어가지고 엄청난 재난과 저주 가운데 있지만은 그러한 부분을 지적은 했습니다. Solamente que dejaron escapar lo más importante del evangelio y cayeron en gran desastre y maldición. 민수기입니다. Vemos el libro de Números. 구원받은 백성의 숫자입니다. Es el número de las personas que fueron salvadas. 싸움터에 나갈 영적 군사의 숫자입니다. Está hablando del ejército espiritual que peleará la 그래서 뭐 batalla. 넘버라고 그렇게 말하지요. Y decimos números por eso. 민수기 그렇게 이제 이름이 붙여진 Es el 것입니다. nombre que le ponen que es números. 헤아린다 그런 뜻이 있죠. Que está hablando la designación, ¿no? Que 아까도 말씀드렸었지만은 출애굽한 숫자가 거의 60만입니다. y vemos acá que eran unos 600,000 que vemos que salieron de Egipto. 가나안 땅에 들어갈 숫자가 60만입니다. Y también los que entrarán a la tierra de Canaán era la misma cantidad.
40년 동안 광야 생활했는데 뭐를 우리에게 말씀하느냐? 40 años en el desierto, pero ¿qué es lo que tenemos que ver ahí? 광야 생활에서 하나님이 치료를 하신 것입니다. Que en el tiempo de ese desierto Dios les dio sanidad. 하나님이 하신 일이 뭔가? ¿Qué ha hecho Dios ahí? 불신앙을 전부 없앴다는 거예요. Desapareció completamente la incredulidad. 출애굽기에 볼 것 같으면 나는 너희를 치료하는 여호와라. Y dice en Éxodo que yo soy Jehová que da sanidad. 마라에서 쓴물을 단물로 바꾸시면서 하신 말씀입니다. Que dice del agua agria lo puede convertir a agua fresca. 그러면은 40년 동안 하나님이 38년 동안 광야 돌리면서 하신 일은 뭔가? 치료를 치유하신 Por 겁니다. 38 años, de estos 40 años, Dios sanó a ellos. 다른 거 치유하지 않았습니다. No sanó otras cosas, 불신앙을 치유했습니다. les sanó la incredulidad. 불신앙 갖고는 가나안 땅에 못 들어가요. Es que con la incredulidad no pueden entrar a la tierra de Canaán. 불신앙 갖고 있는 사람은 전도 선교 세계 복음화에 방해가 됩니다. Es que los que tienen incredulidad estarán siempre deteniendo para la organización mundial del evangelismo. 그래서 사도 바울이 마가를 안 데리고 가려는 거예요. Por eso es que Pablo no quería llevarse a esta persona, ¿no? 그래서 열 지파 대표들이 한 말 때문에 실제적으로는 7일 만에 들어갈 수 있는데 못 들어가고 2년 만에 들어갈 수 있는데 또 못 들어간 거 Por 있죠. eso los espías, 10 de ellos dijeron que no pueden entrar y solamente faltaba 7 días para entrar, pero por esa incredulidad no pudieron entrar. 60만이 전체로 보면 60만이 나와서 60만이 들어갔습니다. 600,000 y 600,000 al final entraron. 하나님이 하신 일이 뭔가? ¿Qué es lo que Dios hizo? 불신앙 치유다는 거예요. Sanidad de la incredulidad. 그래서 민수기 광야 생활 원리입니다. Por eso este es el origen del transcurso del desierto. 성막 중심으로 Centrado al tabernáculo, 언약궤를 앞세우고 siempre poner el arca del pacto enfrente, 절기를 지키면서 우리는 구원받은 하나님의 백성이다 확신을 가지고 cuidar de 살아가는 los 거예요. festivos y estar seguro que somos hijos de Dios. 그래서 시내 광야에서 출발해가지고 준비하고 모압 평지까지 가는 기간 동안에 일어난 일을 말씀하고 있습니다. Digamos que ellos estaban en el transcurso hasta llegar a este lugar que era el lugar llamado Moab. 두 번째 기록 목적입니다. Segundo propósito, ¿por qué fue escrito este libro? 왜 기록했느냐? ¿Por qué fue escrito esto? 불신앙 결과가 얼마나 무서운가 그거를 우리에게 알게 합니다. Está hablando de lo tenebroso de tener una incredulidad. 가기는 가는데 신앙생활을 합니다. Sí, están yendo y tienen la vida de fe. 은혜로 구원받았어요. Fueron salvados por gracia 여튼 믿음으로 피 발라가지고 나왔습니다. y pusieron la sangre con fe y salieron de ahí. 근데 무슨 체질을 갖고 있느냐? ¿Pero qué naturaleza tienen? 애굽 체질을 갖고 있어요. Naturaleza de Egipto, 그 다음에 노예 근성을 갖고 있어요. naturaleza de ideología esclava, 육신적으로 먹는 거 그거에 걱정하는 거예요. naturaleza de preocupación de comer y qué tomar. 걸핏하면 먹는 것 가지고 또 불평하고 Siempre se quejaban de qué podemos comer y qué hay de comer. 그게 뭔가 하면은 애굽으로 돌아가자 이제 이렇게 얘기하는 Y 거예요. después llegaron a decir, vamos a regresar a Egipto. 육신의 눈으로 모든 것을 보는 사람을 말합니다. Está hablando de esas personas que veían todas las cosas de una manera carnal. 그래서 땅 갈라지는 일 생깁니다. Por eso es que se dividieron tierras, 그 다음에 전염병 생깁니다. enfermedades, 불뱀에 물립니다. murieron por las serpientes. 그러니까 불신앙하면은 성령이 역사한 게 아닙니다. Es que si hay incredulidad, no hay obra del Espíritu Santo, 흑암이 역사한 거예요. obra de las tinieblas. 불신앙할 때는 불뱀에 물리는 그러한 신앙의 상처가 생기는 Es que 겁니다. con la incredulidad hay estas obras de las tinieblas. Vemos esas cicatrices que 그래서 toman como serpientes también que 불신앙은 matan. 굉장히 무서운 거다. Pues la incredulidad es algo tenebroso. 그래서 또 그 다음에 뭐냐? 준비입니다. Segundo, la preparación. 시내 광야에서 출발을 위한 준비. La preparación para entrar, ¿no? 그래서 하나님이 출발시킬 때에 민수기 그러면서 출애굽기 이후에 출발시킬 때에 성막 준비해라 해가지고 출발시킨 거예요. Por eso antes de partir en Éxodo dijo prepara el tabernáculo y ahí partieron. 그래서 준비를 시켜서 출발을 시켰었습니다. Por eso los preparó y les hizo partir de aquí. 여기에서 가나안 땅 분배까지 하나님이 전부 다 미리 응답받을 것을
하나님이 준비시킨 걸 볼 Es 수 que 있습니다. Dios, antes de entrar a la tierra de Canaán, ya había preparado todo por antemano. 신명기는 이스라엘 40년 여정을 마치는 1년 남은 시기의 사건들입니다. En Deuteronomio, 40 años después que terminó ese transcurso, un año de ese tiempo, eso es lo que está hablando en Deuteronomio. 민수기는 출발하고 나서 출발할 때 1년 출발할 때 그 지나고 나서 38년 동안 한 것이고요. Pero el libro de Números habla del primer año que ellos salieron hasta los 38 años que estuvieron en donde? En el desierto. 그래서 신명기는 40여전 마치고 39년 마치고 1년 동안에 일어나는 일들. Por eso, si hacemos la matemática, un año hasta 39 años en el desierto de preparación, 출애굽기는 구원받고 1년 동안 있었던 일들. y ese un año en 40 años, hasta el 40 años era en Deuteronomio. 민수기는 광야 38년 동안 대체를 이렇습니다. Entonces, un año en Éxodo, 38 años en el libro de Números y 그래서 el último en 마지막에는 Deuteronomio. 가나안 땅 분배까지 미리 보고 미리 가지고 미리 응답받고 미리 정복하는 이런 일들이 여기에서 일어나고 Y 있습니다. aquí en Deuteronomio se le muestra que de ver por adelantado, ver las cosas que ha preparado todo Dios en esta tierra de Canaán. 민수기의 내용을 조금 잠시 보도록 하겠습니다. Veamos el contenido corto sobre el libro de Números. 제일 먼저 여행 준비입니다. Primero la preparación de este viaje. 하나님이 뭘 준비하라냐면은 성막을 준비하라라고 그렇게 Primero, 말씀하고 Dios le 있습니다. dijo preparar el tabernáculo. 이게 1장에서 10장까지 그렇게 되어 있습니다. Y esto lo vemos de capítulo 1, capítulo 10. 그래서 군대를 계수하라 그랬어요. Por eso continuamente le dijo que preparara. 그 성도는 구원받고 나면 영적 군사입니다. Es que el creyente cuando es salvo es un soldado espiritual. 그러면서 이동하기 전에 율법을 주셨습니다. Por eso antes que ellos se llevaran a moverse, le dio Dios su ley. 그러면서 행군이 시작이 되는 Y 겁니다. ahí comenzó la marcha de este ejército. 그래서 메추라기도 주고 만나도 주고 그렇게 Por eso 합니다. le fue de domana y la carne de carne también. 그러면서 시내산에서 가데스 바네아까지 가는 겁니다. Por eso Cades Banea también llegaron a este monte de Sinaí, en otras palabras. 일찍이 들어갈 수 있었는데 불신앙 때문에 못 들어가죠. Pudieron entrar temprano, pero por la incredulidad no pudieron entrar. 그래서 정탐꾼을 보고하는데 우리는 메뚜기 같아 이런 얘기를 하게 되는 Y 겁니다. entonces llegaron los espías, entraron y decían, somos como langosta, decían así. 그래서 중직자 한마디가 굉장히 Por eso es 중요합니다. muy importante qué dicen los líderes laicos. 그래서 항상 강단에 말씀 붙들고 기도하면서 말씀을 하셔야 돼요. Es que siempre aférrense al mensaje púlpito y hablen de acuerdo a esto. 자칫 잘못하면은 중직자 한마디가 누구에게 영향을 미치느냐? Entonces, si nos equivocamos, la palabra de un líder laico, ¿a dónde va a estar influenciado? 잘 모르는 새신자가 그리스도 복음 받는데 이게 방해되는 일들이 생기는 A los 거죠. nuevos creyentes que desean escuchar el evangelio, pero ahora es que impide que escuche el evangelio. 그게 바로 정탐꾼 보고 사건입니다. Y esto es lo que sucedió en el reporte de los espías antes de entrar a la tierra de Canaán. 그 다음에 다시 돌게 되겠지요. Y nuevamente dan una vuelta 그 다음에 다시 돌아서 모압 광야까지, 모압 평야까지 가게 되는 y 것입니다. regresan y llegan hasta dónde? Hasta Moab. 모압 평야에서는 이제 신명기가 시작되는 Y 것입니다. vemos en Moab, vemos el comienzo de Deuteronomio. 그래서 구리뱀 사건도 나옵니다. Y también vemos acá que estos lugares 또 también 고라의 distintos. 반역 사건까지 나옵니다. Y también los eventos que sucedieron en ese transcurso. 너만 제사장 하느냐? Decían, ¿acaso tú eres el sacerdote nada 니만 más? 장로하고 니만 목사하고 뭐 너 집안만 그렇게 하느냐? 이제 이런 얘기 될 수도 있는 En 겁니다. otras palabras, empezaron a tener disputas. ¿Tú serás solamente el anciano? ¿Tú solamente puedes ser anciano? 그래서 하나님이 한 번은 지팡이 전부 다 족장 지팡이 가져오라 그렇게 Por eso 말씀하죠. fue Dios que le dijo, todos los tribus, los jefes, traigan su bastón.
아론의 지팡이에서만 싹이 났습니다. que solamente en el bastón de Aarón salió arroz. 그건 지도자는 내가 세운다 그 말씀입니다. Esto significa que Dios mismo levanta a sus líderes. 지도자가 완벽하다 그런 말씀은 아닙니다. Esto no significa que el líder que Dios levantó es perfecto. 지도자는 하나님이 세운다는 것을 말씀하는 Es que el 겁니다. líder Dios lo levanta. 그래서 여기에서 또 구리뱀 사건 또 나오고요. Y aquí vemos también de nuevo que empezaron a tener disputas. 그래서 구리 짱대 뱀 바로 밑에서도 안 쳐다보는 사람이 Que 있습니다. hay personas que esta estatua de este bastón de bronce de serpiente tenía que mirarlo, pero hay personas que ni lo miraban. 그래서 죽습니다. Por eso murieron. 60만 있으면은 얼마나 멀리서 쳐다봐야 Si 되겠습니까? son unos 600,000, imagínense ver todo eso de una larga 보일까 distancia. 말까 한 데서도 쳐다봅니다. Que se ve un poco, no sé, pero tienes que mirarlo. 믿음으로 쳐다보면은 낫습니다. Pero si lo ves con fe, no morirás. 십자가 사건 Este evento de la cruz, en otras 2000년 palabras. 전입니다. 2000 años atrás, 2000년 전에 십자가 바로 밑에서 제비 뽑는데 예수님의 옷까지 제비 뽑는 인간들이 있었습니다. hay personas que estaban debajo de la cruz, hay personas que estaban al lado de la cruz y no creyeron. 바로 밑에서 십자가를 안 쳐다보는 사람들이. Y hay personas que debajo de la cruz ni siquiera miraban esto. 2000년이 지났는데 우리는 그 십자가를 바라봅니다. Pero 2000 años ya han pasado, pero nosotros miramos a esta cruz. 아브라함은 그리스도 오시기 2000년 전에 분이십니다. Abraham estaba antes, más de 2000 años atrás, antes que viniera Jesús. 믿음의 조상이 되었습니다. Fue padre de la fe. 요한복음 8장 56절입니다. Juan 8:56. 아브라함은 나의 때 올 것을 기뻐하고 보고 즐거워했다라고 했습니다. Que Abraham se gozaba de mi venida y estaba gozoso porque lo que él había de hacer. 우리도 지금 2000년 지나서 오셨던 그리스도를 지금 보고 있는 겁니다. Pero ha pasado 2000 años también ante nosotros y nosotros nos gozamos y vemos esto. 우리는 그리스도가 보내신 성령이 내 속에 거하시는 분들입니다. Y nosotros somos los que tenemos la morada del Espíritu Santo a través de 어쩌면은 Cristo. 아브라함보다 그리스도의 비밀과 복음의 내용 우리가 더 풍성히 지금 누릴 수 있는 En otras 사람들. palabras, podemos disfrutar en mucha más abundancia si podemos comparar con la vida de Abraham. 구리뱀이 주시는 교훈입니다. Vemos, esto es lo que vemos sobre esta estatua de bronce de la serpiente. 성도가 어떤 사람인 줄 알아야 됩니다. Tenemos que ver cómo es la vida del creyente. 발람의 저주입니다. Vemos la maldición de Balaam. 모압 평지에 있을 때입니다. Esta cuando estaban en Moab, 이스라엘 저주해라. que fue maldecido Israel, decían. 발라 왕이 발람 선지자를 이용해서 Y 얘기했습니다. fue utilizado este profeta 근데 Balaam para encontrarse con el rey. 여호와께서 저주하지 않는 사람을 내가 어떻게 저주하겠느냐? Pero dijo Jehová que él dijo, ¿cómo puedo maldecir a alguien que si ni Dios ha dicho que lo maldijera? 여호와께서 축복한 자를 내가 어떻게 저주하겠느냐? Y si Dios lo ha bendecido, ¿cómo yo lo maldeciré? 그런데 거기에서 뭐가 나오냐? 그리스도의 별이 나오게 되는 걸 Y 볼 수 aquí 있습니다. habla sobre qué? Sobre Cristo. 야곱에게서 한 별이 나온다. 이렇게 Dice, 되는 거죠. habló de que de una estrella saldrá de Jacob. 성도는 아셔야 됩니다. Ustedes los creyentes tienen que 누가 saber. 뭐 이 말하고 저 말하고 뭐 저 저주 비슷한 말하고 하면은 웃으시길 바랍니다. Que digamos que los creyentes dicen esto, maldicen tal, aquello, ríanse nada más. 성도에게는 그게 안 통합니다. Es que a los creyentes esto no puede ser posible. 중남미 거기에는 뭐 주술도 있고 뭐 별의별 거 다 있습니다. En Latinoamérica hay chamanismo, hechicería, tal, aquello. 전혀 제자들에게는 안 통하는 Eso 얘기입니다. es algo que a los discípulos no le afecta nada. 성도가 얼마나 큰 축복을 받았느냐 아셔야 돼요. Ustedes tienen que reconocer las bendiciones que tienen son inmensas. 사람들 말 한마디 뭐 안 좋은 말 한마디 거기에 우리가 반응할 시간이 No 없습니다. hay tiempo para reaccionar en las cosas que nos dicen, que nos 하나님이 digan cosas 아브라함에게 malas. 이렇게 말씀했습니다. Porque la palabra de Dios nos dice, 너는 복의 근원이다. tú eres fuente de bendición 그 다음에 너는 너를 통해서 한 민족을 이루겠다. y de ti haré una nación grande 모든 민족이 너를 위해서 복을 받게 y 하겠다. por ti naciones serán benditas 내 이름을 창대하게 하겠다. y mi nombre será enaltecido. 너를 축복하는 자는 내가 축복한다. Los que te bendice yo bendeciré. 너를 저주하는 자는 내가 저주한다. Los que te maldicen yo maldiciré. 아주 보장을 시켜놨습니다. Esto está en garantía, en otras palabras. 하나님이 아주 안전장치를 만들어 놓은 De una 거예요. vez nos ha puesto en un entorno seguro. 발락도 마찬가지입니다. Fue igualmente como con Balaam.
저주가 통하지 않는 사람들이에요. Son personas que no podía conectarse esta relación con las 그래서 maldiciones. 항상 5가지 확신을 가지고 있어야 Por eso 됩니다. siempre tengan las 5 seguridades. 구원의 확신, La seguridad de la salvación, 인도의 확신, la seguridad de la guía, 사죄의 확신, seguridad del pecado, perdón del 승리의 pecado, 확신. la seguridad de la victoria. 뭐 이런 5가지 확신을 딱 가지고 있어야 되는 Y 겁니다. tenemos que tener todas estas seguridades. 가나안 땅에 들어가기 위한 준비입니다. Y vemos la preparación para entrar a la tierra de Canaán. 가나안 Tierra de Canaán. 준비입니다. La preparación. 완벽한 준비를 다 하신 겁니다. Ha preparado perfectamente. 그래서 미리 보고 미리 가지고 미리 누리고 미리 성취하고 미리 정복하는 Por 거예요. eso ver por adelantado, disfrutar por adelantado, tenerlo por adelantado, conquistarlo por adelantado, el cumplimiento por adelantado. 그러면서 한 가지 중요한 것을 얘기했습니다. Y dijo algo muy importante aquí de todas las cosas. 나시린을 준비해라. Preparar a Nazaret. 오직이죠. Es el solo que tenemos que preparar. 오직 나시린을 준비해라. Preparar al nazareno, en otras palabras. 마지막에 민수기에 나타나신 그리스도입니다. Números, por último, lo que habla de 민수기의 Cristo. 그리스도는 어떤 그리스도냐? ¿Quién es el Cristo que habla en el libro de Números? 노뱀 대신 그리스도입니다. Este 우리 bronce de serpiente, 대신 ¿no? 죄 저주를 담당하신 Es 그리스도입니다. que Cristo que ha tomado todo nuestro pecado y maldición. 반석 대신 그리스도입니다. Cristo que ahora es nuestra roca. 거기에서 생수가 나와요. Y ahí sale el qué? El 내가 이 aguas. 반석 위에 내 교회를 세우리라. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. 교회는 반석 대신 그리스도 위에 세워집니다. Es que la iglesia fue levantada sobre esta roca, esta 그래서 진짜 confesión. 교회는 절대 안 Por eso 무너집니다. la verdadera iglesia jamás se derrumbará. 창수가 나고 비가 와도 절대 안 무너집니다. Aunque haya diluvio, aunque haya terremotos, jamás se derrumbará. 그래서 우리의 신앙 고백이 중요한 Por 겁니다. eso nuestra confesión de fe es muy importante. 만나 대신 그리스도입니다. Porque es rey de todo rey, es Cristo. 생명의 떡 대신 그리스도입니다. Que es pan de vida, que es Jesucristo. 발람의 예언대로 왕 대신 그리스도입니다. Como fue profetizado a través del profeta Balaam, él es el rey de Cristo, reyes. 통치하고 다스리시는 그리스도입니다. El Cristo que gobierna y controla todo. 야곱의 별이 되신 그리스도. Y es la estrella de Jacob, dice así. 메시아 탄생을 예고한 것. Está hablando el significado del nacimiento de Mesías. 광야 생활의 원리입니다. Y también la vida en el transcurso 딴 del 거 desierto. 없습니다. No hay otra cosa aquí. 성막 중심으로 Centrado al tabernáculo. 말씀을 앞세우고 Siempre poner la palabra enfrente tuyo. 그러면서 세 절기를 지키면서 Y siempre siguiendo y cuidando los 3 festivos. 절대 불신앙하지 말고 Jamás tener incredulidades. 여호수아 갈렙처럼 제대로 포럼하는 Y tener el foro correcto como lo tuvo Josué y 그러한 Caleb. 중남미의 제자들 되기를 바랍니다. Espero que sean ustedes los obreros de Latinoamérica. 예.